ये जो लोक धला सार्ट पिंधि मैंने आम गाड़ी पछपटे एडे जोर बाड़े मत लगुच आम गाड़ी भांगी जाता भाई को झाड़ा मारुच कि झाड़ा मारुच आइसक्रीम केते टंका 50 स्टार्टिंग कौन कौन पड़ुची को बन घर खाईदेवी। नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपको बड़ा बाबू भाई काली आसतु आज्ञा सामने सूरज भाईना जी कि मो सांग ना सूरज कि भाईना कहीं आम पूरा स्कूल लाइफ मुझे डाकी अच्छी भाईना तो बर्तमान आम आज मेन भिडियो बनवा मुख्य कारण हो बर्तमान आम मेंढाशाल ग्राम बाहर मेंढाशाल ग्राम बाहर बर्तमान आम डीएनरी गले पात्रपड़ा डीएनरी गले जीव से चा बिस्कुट मुझे रोसे करी निज हाथ में जोटा कि मो बापा अजा 14 वर्ष के रोसे करते से आज मुझे करी मैंने स्ट्रीट फूड कह गले स्ट्रीट फूड आज मोमोज बनैबी निजे हाथ में चाट बनैबी या फिर किसी भी अंडा चॉप किसी भी रोल एग रोल निज हाथ में बनैबी और खाई देवी प्लस मुझे कस्टमर मन को खाई देवी जदि माने मो रोलटा भल लगे मिलूब 30 टंका मैंने जी रोल बिकुची 30 टंका मिलूब जब मुझे कहीं पूछे कि 40 टंका नहीं आसली ताले मुझे रोल किंग तो बर्तमान आम बर्तमान मेंढाशाल बाहरी पड़चु एवं आसीगला आग गाँटा हूँ छतावर छतावर गोटे सुंदर झीटे गला ओ माय गॉड मो देहटा खाली चिड़चिड़ हो जाऊँगी ओ माय गॉड बर्तमान आम गरीब सेलिब्रिटी से हाथ में फोन टी अच्छी आउ किस दिन पर गोटे गोप्रो आनी भावुँ जब चैनल भलसे ग्रो है गोप्रो आनी हाँ गोटे गोप्रो आने गोटे ना कौन कथा यही तो कथा यही तो कथा तो फोन मेमोरी कार्ड अधिक ना बहुत कम एमबी अच्छी से ये अफ करूँ पुणी देखा चा बिस्कुट पाखे जदि हम आम मझे मझे अन करदेव कैमेरा केते सुंदर बिल आम गाँ पाखे देखु बहुत सुंदर सुंदर बिल ता सहित अपार्टमेंट भी अच्छी सॉरी डुप्लेक्स भी अच्छी बहुत जिनस पाइबे आम गाँटा एमती जगह गोटे अच्छी जोटि कि बिल अच्छी सहर अच्छी सहर कहले भुवनेश्वर पाखरे मात्र 15 किलोमीटर खोर्धा 8 किलोमीटर जटणी 13 किलोमीटर कटकटा 25 किलोमीटर मैंने आम मेंढाशालटा प्रॉपर मैंने सेक्टर उपर अच्छी चंदका मेंढाशाल समस्त बुझे बहुत सारा बुलिया बहुत सारा जगह गोटे खुशी कथा हूँ आम मेंढाशाल सबुतिक म्यूजिक वीडियो हुए मैंने शैलेन्द्र हो कि से अश्विनी भाई हो कि मैंने जिते सब अच्छी मैंने आजिका डेट में म्यूजिक वीडियो सब ट्रेंडिंग रे चलती सबुतिक आम गाँव ही 95% हुए तो केबे आसतु मेंढाशाल बुलिया मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी मेंढाशाल मैप्र आउ डेरी करेंगे आसले पचारिदेवे षंड भाई घर कौटा समस्त कहीदेवे आसबरी आम घर को खाइब पीब बुलिकी जीव पूरा अलग प्रकार जगह अच्छी खाइब पीब गोटे 101 लेखा नहीं आस हाँ आ जेहेतु मो देह खराब अच्छी हॉर्लिक्स आनी स्त्री लोक भाड़ा अनाउन कहते छतरा लोक आम भिडियो करते आम झाड़ा फेरला आम ये घर पाखे गोटे बहुत बड़ बिल्डिंग देउछि तते एत बड़ बिल्डिंग मिल देखिलु जो एटा बड़ बिल्डिंग तो मिल तू कौन करू जा को जोर कह मो फास्ट टाइम देवी अधा देवी कौन करू अधा बांटीबी अधा बांटबू मुझे आगे जी मो मन इच्छा गुड़ी उड़ेबी 4-5टा गुड़ी उड़ेबी पेड़ खटिया मारिक शोई मुझे ऊपर जाइए कौन कर पचारिया ये जो लोक धला सार्ट पिंधि मैंने आम गाड़ी पछपटे एडे जोर बाड़े मत लगुच आम गाड़ी भांगी जाता भाई को झाड़ा मारुच कि झाड़ा मारुच गाड़ी जोर चल पड़ेल बाड़ी देव जना पड़लानी ये ना ऑटो आस्ते मौसी आस्ते यहाँ हूँ डीएन व्यू डीएन बाहर व्यू आउचो आम आसिक डीएन बर्तमान पहुँची गलु मो सांगे अच्छा देख
ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି ପଛଆଡ଼େ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁ ନା ସେ ଝିଅ ଧୀରେ ଭାସିଛନ୍ତି ଏ, ନା ନା ମୋର ଅଛି ଆଖି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଏନ୍ର ଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଡିଏନ୍ ଭିତର ଏଠି କହିଲି ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଇଛୁ ଡିଏନ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ଆଇନକ୍ସ ଅଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଗୋଟେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ରେଡି ତ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଏମିତି କି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ରହିବ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବି ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଖାଇବୁ ଯାହା ଖାଉଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଗିକି ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେବେନି ସେ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି ଓ ଭାଇ ଦିଅ ଏମିତି ତାପରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି ଏତିକି କରିପାରିବୁନି ତୁ ଆଖି ବୁଝି କାହାକୁ କହିଦେ କାହାଠୁ ଖାଇବାର ଅଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆଖି ବୁଝି କାହାକୁ କହିଦେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତାଠୁ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ଖାଇବି ନା ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ପଛେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇବି ଖାଇବେ କି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବୁଝେଇଦେବି କି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଥିଲା ଖାଇବି ଦେଖିବୁ ମୋର ଫାଟୁଛି ପରେ କହିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କଠୁ ଖାଉ ସିଧା ସଳା ଭିକାରୀ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରାଯାଇ ହେଇଛି ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଛାଡ଼ ଆମର ଖାଇବା କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଗୋରା ଗୋରା ଝିଅଟା ମୋତେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଥରେ ଖାଇବା ଦେଲା ପରେ ସେ 10 ଥର ଯିବେ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୋଇବେ ପ୍ଲସ୍ ହାତ ପାଣିରେ ବି ଧୋଇବେ କହିବେ ମୁଁ ମୋତେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିଦେଲି ତ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ ଖାଇବା ନା ଖାଇବେନି ଖାଉନୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ ମାର ଖାଇବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆମଠୁ ଖାଇବ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏଇ କଥା କହିବି ବସିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଜେଜ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୟାକରି ଯଦି ଖାଉଥିବା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବଳୁଛି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ମୁଁ ବଇଛି ଏଇଠି ତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦିଅ ଖାଇବାରେ ତମେ ଖାଉଛ ବୋଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ଦେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଇବା ବଳୁଛି ଖାଇବା ପଡ଼ୁଛି ହଁ ମୁଁ କହୁନି ଏକ ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଠି ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖାଇବା ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ ଏଇଟା ସତ କଥା ସେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ଅଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଦେଇଦିଅ ବଟ୍ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜଟା କାହିଁ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯିବ ଭଲ ପଇସା କମେଇବ ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାଡ଼ୁଆ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନାନ୍ତୁ